ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଚକ କଥା ଆସିଛି ଏବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ ନବୀନ ନିବାସ ରାତି 8ଟା ଯୋଉ ବସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେଠି ଫିଜିଓଥେରାପି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ନବୀନ ବାବୁ 8ଟା ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଣ କରୁଛନ୍ତି 8ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାରେନା ରହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସହିତ ଡାରେନା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଟିସି ହୋଟେଲ ୱେଲକମ ହୋଟେଲ ତା ଖାଇବା ମଗା ହଉଛି ତା ଖାଉଛନ୍ତି ବି ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ପରେ ବି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି ଯେ କଣ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆସୁଛି ଫିଜିଓଥେରାପି ଡକ୍ଟର ସହିତ ଗଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଗିଲ ବସ୍ତି ପାଖରେ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି 7-8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏବଂ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାଇ ନାଁରେ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ିଏ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଚଳିବେ ତାଙ୍କ ଶଳା ଭଳିଆ ଭାବିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାଇ ନାଁରେ ବି ଯୋଡ଼େ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପଟିଆ 2ଟା ଜାଗାରେ ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡିକର ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆଉ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ କି କଣ ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତଭାବରେ ଚାଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ କରିଦେବି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭ୍ୟାନ କ୍ଲବ ଚଲେଇବି ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଏକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ମଝିରେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ପରଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋଭ ଥିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିବା ସଭାରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବା କଲେକ୍ଟର ଏସପି ମାନଙ୍କୁ ବତସ୍କର କରି ରଖିବା ସେ ମାନସିକତା ଏବେ ବି ଅଛି ଆମକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚାଲିବା ଦରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଚାଲିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ହବା ଦରକାର ନାଇଁ ନାଇଁ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କେହି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଡିଲିମିଟେସନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହଉଛି ସେଥିରେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ ଡିଲିମିଟେସନ ଯୋଉ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ସେ କଣ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ इंडिया मेंटर मुख्य होती राहुल गांधी अच्छा इंडिमेंट सहित हाँ ना दक्षिण महाना से गोटे मीटिंग जेहतु डाक से मीटिंग की विजु जनता 2 जन प्रतिनिधि पठाई किंतु विजु जनता जो 2 जन प्रतिनिधि आई राजा स्वाई कि अरुण साहू एम जाता भल होता क्या एम दलर कथा जानी राज्यर कथा जानी महानदी कथा जानी राज्य राजनीति कथा जानी राजा स्वाई अरुण साहू पठे मो जानवर भल होता क्या जी जानी सी चाकरिया लोक आउ जड़े हारी जाइए बारंबार जो 2 जन प्रतिनिधि पठाई ताठू बुद्धिमान चेन्नई जो जाइए राजा स्वाई आदि आम अरुण साई अरुण जाता राजा स्वाई अरुण साहू ताल मुझे बढ़िया कम होता कहीं ग्रासरूट ग्राउंड रू जीरो जानी छात्र नेता युव नेता से आसी हेतु तेणु इंडिया मेट सहित भारत जो विजु जनता किसी ना जमी विजु जनता स्टाण्ड रही ओडार आंचलिक दल होता है स्वार्थ ओडार स्वार्थ दिल्ली पल्ली पर्यटन कम कर नाई से कौन ये बीजेडी से ओडिशा लोक ना से ओडिशा कौन गोटे राजनीति भितर थे ना राजनीतिक अंचल को अच्छी ना निर्वाचन मंडली अच्छी तेणु सी गोटे चाकरी कला भितर कि नवीन को आदर्श कले नवीन कम कले नवीन को नीति आदर्श भितर चलिए तेणु से विषय विशेष चर्चा आवश्यकता ना ता भर ये जो कथा कही जो बिल गेट्स संस्था चाकरी करेंगे इंटरनेशनल से न्यूज कंपनी जो न्यूज संस्था से न्यूज संस्था अंडर से गोटे लोक भेड़िकी देखापी मुझे पढ़ेले किसी लोक काले कांदे किसी लोक काले व्यस्त हे पुणी लोक कह आसी ना तुम बुझ से विषय ये विचारधारा ना से समय आना यही सरकारी दल सरकारी कल भी ना विजु जनता दल से सरकारी दल सरकारी कल पांड्यान 1 नंबर हो तार व्यवस्था करी हेलिकप्टर एकुटिया बुलते सभा समिति एकुटिया बुलते नेता मान तले ओल्ले दौले तले बसई दौले सी कहते मुझे जहाँ कहूँ बेदरकार से व्यवस्था आउ ना 1 2 रोचे या पूर्व जो आम मार्च 5 तारिख विजु बाबू जन्मदिन बेले किसी आम वरिष्ठ हारी नेता मैंने जो मैंने विजु जनता दल नेता मैंने रिक्वेस्ट करते तुम आसिक दलर कथा बुझ आसिक देखिले ना ये गले आउ भकुआ हवा छड़ा आउ ये किसी मूल्य ना तेणु दूरे रहिले किंतु प्रत्येक दिन से नवीन निवास जाऊँच नवीन निवास नवीन बाबू जी सेवा शुश्रूषा आगुरी कौन भूल करते एवं कौन ठीक कर चला कथा कि जावासिया जारी रही कहीं चाकरी ना चाकरी इस्तफा दे जो घरे अच्छा मिसेस क्वार्टर से अच्छा